Welcome back to economics learning. Today I will discuss what is economic growth and how is it measured. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इसे की जो मेजरमेंट है कैसे की जाती है। तो फर्स्ट वी सी दैट व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो माशी नमू जो है ना इसके मुकाबले में अगर प्रीवियस टाइम पीरियड के मुताबिक अगर देखते हैं ना, ये एक जो है ना टाइम में पीरियड में जो है ना माशी जो सामान होता है इकोनॉमिक जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसकी जो प्रोडक्शन होती है ना उसमें इंक्रीजमेंट है पड़ा। इसे बड़ा नाम रियल या इसे जो है ना नॉमिनल या रियल टर्म के अंदर जो है ना मेजर किया जाता है, मापा जा सकता है। रवायती तौर पर जो है ना इसे जो जीएनपी है या जीडीपी है पड़ा ना इकोनॉमिक ग्रोथ में, एग्रीगेट इकोनॉमिक ग्रोथ में जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना इनके लिहाज से जो है ना मापा जाता है, मेजर किया जा सकता है। हालांकि बाज़ औक़ात मुतबादिल मैट्रिक्स जो है ना वो भी यूज़ किए जाते हैं। तो इक़्तिसादी तरक्की जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ से मुराद इकोनॉमिक में अंदर जो मजमूई पैदावार में इजाफा है ना जो आम तौर पर कौमी आमदनी में इजाफे के तौर पर ज़ाहिर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पैदावार में मजमूई बेनिफिट जो है ना वो बढ़ती हुई औसत मामूली पैदावारी सलाहियत से मुंसलिक हो। ये इनकम में इजाफे का बायस बनता है। सार्फिन को अपने जो उन्होंने सेविंग की होती है वो यूज़ करना पड़ती है और ज़्यादा ख़रीदने की तरगीब देना पड़ते हैं और आला जो है ना मेयार ज़िंदगी और मेयार ज़िंदगी जो है ना इसे चलाना पड़ता है। माशियात में की तरक्की को आमतौर पर जो है ना फ़िज़िकल सरमाया या इंसानी सरमाया या लेबर की जो पावर होती है और उसकी टेक्नोलॉजी के काम के तौर पर जो है ना वाज़ह किया जाता है। काम करने की जो एज होती है, उम्र होती है, उसका आबादी की मकदार या मेयार में इजाफा और उसके औजार जिनके साथ इन्हें काम करना होता है और वो तरकीबें जो इनके पास मेहनत सरमाए और ख़ाम माल को यकजा करने के लिए दस्तयाब होती हैं इकनॉमिक की प्रोडक्शन में जो होती है इकनॉमिक ग्रोथ की उसमें इजाफे का बायस बनती हैं। अब नेक्स्ट हम जो है ना इसके इकोनॉमिक ग्रोथ के फेजेज़ हैं ना इसकी बात करते हैं। तो मैशत की एक्टिविटी जो है पढ़ने इसके मुख्तलिफ अदवार से गुज़रती हुई जो है ना जाती हैं। इस तरीके में जो बिज़नेस साइकिल जो भी से कहा जाता है इसके चार जो है ना फेज़ हैं अपने मेन। फर्स्ट है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इस मरले के दौरान जो है ना रोज़गार, इनकम और सनती पैदावार और फ़रोख्त सभी में इजाफा होता है, इसमें इंक्रीजमेंट आता है और हकीकी जीडीपी में इजाफा हो रहा होता है। और पीक के अंदर जो है ना ये तब होता है जब मुआशी तोसी अपनी हद से टकरा जाती है और ये दर हकीकत एक अहम मोड़ होता है जिसके अंदर ये अपनी हद से पहुंच जाती है, उससे आगे नहीं जा पाती। नेक्स्ट जो है कंट्रैक्शन के अंदर जो है ना इस मरहले के दौरान जो तोसी के तमाम मनासिर कम होना शुरू हो जाते हैं। ये एक जो है ना कसाद बाजारी जिन बन जाता है जब मुआशी एक्टिविटीज़ में नुमाया कमी पूरी मैशत में फैल जाती हैं। तो इसके अंदर जो है ना जब एक्सपेंशन में अप जाता है बिज़नेस, अब जब इसकी एंड पॉइंट हद होती है ना पीक, उस पर पहुँचने के बाद जो है ना ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, कंट्रैक्शन जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट ट्रफ है। ट्रफ के अंदर जो है ना ये तब होता है जब कोई मुआशी सुकड़ाव अपनी हद से टकरा जाता है, मतलब नीचे वाला जो लेवल होता है ना उस पे आकर रुक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता, वो ट्रफ है पड़ा। एक ही कारोबारी दो चोटी जो है ना से जो पीक होती है उससे या इससे आगे जो है ना जाता है। इस तरह के जो चक्कर है आमतौर पर इसकी जो लंबाई है उसमें बाकायदगी से नहीं होती और तुसी के दौरान जो सुकड़ाव आता है इसमें इसके टाइम पीरियड में या इसके बरक्स भी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो दूसरी जंग अजीम के बाद जो है ना अमेरिकी मईशत ने सुकड़ाव के मुकाबले में ज़्यादा तोसी का तजर्बा किया है। 1945 और 2019 के दरमियान में औसत तोसी तकरीबन 65 माह तक जो है ना जारी रही है, जबकि औसत सुकड़ाव सिर्फ 11 माह तक जारी रहा है। ताम अजीम के साथ जो बाजारी है इसके अंदर दिसंबर 2007 से जून 2009 तक अगर देखते हैं तो 18 माह के दौरान जो है ना ये जारी रही है। इसके बाद रिकॉर्ड पर जो है ना सब ये जो है ना लॉन्ग टर्म तोसी रही है 128 माह तक जो है ना ये मापा किया है, मेजर किया गया है, जो कि 2020 के अंदर तक जो जारी रहा, जबकि कोविड-19 की जब वबा आई थी तो उसके मर्ज के दौरान आमद के जो बाद ये सब हुआ था।
نیکسٹ جو ہے نا ہاؤ ٹو میئر اکنامک گروتھ، اکنامک گروتھ جو ہے نا اس کو میئر کیسے کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو معاشی جو ترقی ہے اس کا سب سے عام پیمانہ حقیقی جی ڈی پی ہے، ریئل جی ڈی پی ہے. یہ معیشت میں پیدا ہونے والی تمام جو گڈز اور سروسز ہیں اس کی ٹوٹل جو پرائس ہوتی ہے، اور اس قدر کو جو ہے نا انفلیشن کے اثرات کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. حقیقی جی ڈی پی کو دیکھنے کے 3 مختلف جو ہے نا میتھڈ ہیں. فرسٹ اس میں جو ہے نا کوارٹرلی گروتھ ایٹ این اینول ریٹ جو ہے نا دیکھا جاتا ہے، سالانہ شرح پر جو ہے نا سرمائی نمو جو ہے پڑے. یہ جو ہے نا کوارٹرلی، اس کے اندر جو ہے نا جی ڈی پی میں تبدیلی کو دیکھا جاتا ہے، جیسے پھر جو ہے نا ایک سالانہ شرح میں مرکب کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک سہ ماہی جو ہے نا اس کی جو چینجز آتی ہیں نا 0.3% آ رہی ہیں، تو سالانہ اس کی شرح ہوگی 1.2% ہو جائے گی. نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں 4 کوارٹر آر ایئر اوور ایئرز گروتھ ریٹ، تو اس میں 4 سہ ماہی جو ہے نا اس کے اندر اس کی ترقی کے جو شرح دیکھتے ہیں، یہ کسی ایک جو ہے نا سہ ماہی کی جی ڈی پی کا 2 متواتر سالوں سے بطور پرسنٹیج جو ہے نا موازنہ کرتا ہے. یہ اکثر کاروبار جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے موسمی تغیرات جو پیدا ہوتے ہیں اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا یوز کیا جاتا ہے. اس کا لاسٹ تھرڈ جو ہے اینول ایوریج گروتھ ریٹ جو ہے نا سالانہ اوسط ترقی کی جو شرح ہوتی ہے 4 سہ ماہی یہ ہوتا ہے، جس میں ہر ایک جو ہے اس میں چینجز کی جو ہے اوسط ہے. فار ایگزامپل اگر ایک سال میں جو ہے نا 2%، 3% یا 1.5% اور 1% جو ہے نا آتا ہے اس کی شرح تھیں، تو سال کے لیے جو ہے نا سالانہ اوسط شرح جو ہے 7.5 ہوگی، جو کہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے 4 سے، تو اس کے ایکول ہو جائے گا 1.875% یہ ہو جائے گی. اگر ہم اس پہ اوورال بات کرتے ہیں تو جی ڈی پی جو ہے نا اکنامک گروتھ کی میئرمنٹ کرنے کا سب سے مقبول ترین طریقہ ہے. ایک مقررہ ٹائم پیریڈ میں صارفین جو ہوتے ہیں کاروباری اداروں اور گورنمنٹ کی طرف سے خرچ کی گئی جو تمام رقم کو شامل کر کے شمار کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا کسی شے کی جو قیمت ہوتی ہے نا اس کی پیمائش مشکل ہے. کچھ گڈز اور سروسز کو دوسرے سے زیادہ قابل قدر سمجھا جاتا ہے. فار ایگزامپل اسمارٹ فون جو ہے نا جرابوں کے جوڑوں سے زیادہ قیمتی ہے پڑا. ترقی اگر دیکھتے ہیں تو اس میں گروتھ جو ہوتی ہے جو گڈز اور سروسز کی قدر میں ناپا جانا چاہیے، نہ کہ صرف مقدار میں. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ تمام افراد ایک ہی گڈز اور سروسز پر یکساں قیمت نہیں رکھتے، تو اس کا جو ہے نا رہائش کے لیے ہیٹر زیادہ قیمتی ہے، جبکہ فلوریڈا کے رہائشی کے لیے جو ہے نا ایئر کنڈیشنر زیادہ قیمتی ہیں. کچھ لوگ ہے نا اسٹیک کو مچھلی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. ایک مشترکہ تخمینہ موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے. ریاست متحدہ میں اگر دیکھتے ہیں تو اس کی پیمائش امریکی ڈالر کے لحاظ سے کی جاتی ہے، اور مجموعی پیداوار اگر بشمول جی ڈی پی پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.